अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं आंखों सुनते कानों सबको शादी गिलानी के सलाम पहुँचे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें और दूसरों में खुशियाँ बाँटते रहें। आज की जो प्यारी बात है, क्योंकि आज रोज़ जुमा है, जुमा के दिन सूरतुल काफ पढ़ा करें और दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जुमा के रोज़ जो आप दुरूद पाक पढ़ते हो, वो दुरूद मेरी खिदमत में पेश किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसकी मैं समझती हूँ कि इसकी इतनी फ़ज़ाइल हैं, बरकतें हैं कि बेशुमार आपके ऊपर रब की रहमतें होती हैं। तो वो उसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊँगी जल्दी, जो ख़ास दुरूद पाक के बारे में होगी, वो जल्दी आपके सामने आएगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी-सी हालात हाज़िरा के मुताबिक भी है और मौजूदा हालात के पेश नज़र मैं बनाने जा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ये अहवाल है, तो उसके बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आजकल आपको पता है, आज के शोर मचा हुआ है ट्रांसजेंडर के बारे में कि कानून बनाया गया है। मैं समझती हूँ कि ये कानून जो है जैसे हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और एक इस्लामी मुल्क है, इस इस्लामी मुल्क के ऊपर ये इस कानून का राइज करना या इसको पास करना एक लम्हा फ़िक्रिया है, जो इस वक़्त हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस है। और मैं समझती हूँ कि हमें एक मुसलमान होने के नाते इस कानून की भरपूर मुखालफत करनी चाहिए। हम आज इसी जो कानून के मद्देनज़र रखते हुए मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, जिसके बारे में था कि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो बहुत बुराइयों में, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितनी कौमें आई उन सब से बुराइयों के बावजूद उसमें एक अलग बुराई जो थी उसमें तक़वीत करी थी। ये कौम जो थी ये मुसाफिरों को लूटते थे, डाकाज़नी करते थे और इसके साथ साथ इनमें एक ये था कि बदफेली बहुत ज़्यादा थी इनमें। ये औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ बदफेली करते थे, जिसका बायस बनी इनके ऊपर जो अज़ाब आया, वो इसी बायस इन पर अज़ाब आया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारक के बेटे हैं और आपके भतीजे हैं। आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बाहुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो था शहर सदूम, जो कि गोरखर जो था, उसमें गोरगर का एक इलाका था, उसके साथ ही ये शहर आबाद था, जो कि इसमें 7 बस्तियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा इलाका था। तो इसे बस्ती सदूम कहते हैं। तो इसमें कुरान पाक में मुख्तलिफ़ सूरतों में इसकी आयात भी आई हुई हैं। इसके बारे में सूरत अहज़ाब में आप 61 जो आयत है उसको मुलाहिज़ा फरमाएँ। सूरत हूद है 75 था, इसमें 76 का जो है उसमें भी ये वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। सूरत नमल है आयत नंबर 54 से लेकर 55। सूरत अनकबूत है जिसमें आयत नंबर जो है 28 था 35। इसके अलावा आप कुरान पाक की मज़ीद जो सूरतें, सूरत सफ़ात है, सूरतुल कमर है, सूरत हूद और नजम, सूरत तहरीम और सूरत नूर में इस वाक़या के बारे में तफ़सीलन भी अल्लाह ताला ने इशारात दिए गए हैं और इस वाक़ये के बारे में बताया गया है कि कौम लूत जो थी उसमें ये वाक़या जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, सूरत जो है ये अल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अपने फरिश्ते भेजे जो इंसानों की शक्ल में आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े मेहमान नवाज़ थे और रोज़ाना एक मेहमान कहीं ना कहीं से उनका कोई ना कोई उनकी कोशिश होती थी कि मेरे साथ कोई खाना खा लूँ तो कोई मेहमान मेरे साथ खाना खाए। तो वो बड़े मेहमान नवाज़ थे। तो उस दिन हुआ कि उनके घर मेहमान आए, तो आपने उस दिन एक काला नस्ल के घोड़े जो थे उनका गोश्त जो था उनके भुना और उनके सामने पेश किया, लेकिन मेहमानों ने खाने को हाथ नहीं लगाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी तशवीश हुई और उन्होंने बड़ा
انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں ان کو یہ کھانا پسند نہیں ہے. اس پر وہ نوجوان جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں. حضرت سارہ علیہ السلام جو تھی اس وقت ان کی ایج کافی بڑی ہو چکی تھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی کافی اس وقت ضعیف تھے. تو اس پر حضرت سارہ جو تھی مسکرا پڑ، جو قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت سارہ جو تھی مسکرا پڑی. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس بات پہ کیوں پریشان ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کا آپ کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں. جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے آگے ان کے پوتے جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ان کی بستی کو عذاب الہی آنا ہے ان پر، کیونکہ وہ جو ہے قوم اس وقت بہت زیادہ بے راہ رو ہو چکے ہیں. وہ اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ان کا اب جو ہے عذاب الہی کے لیے ان کا اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام تل ملا اٹھے اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قائد کے بارے میں ان کے جو ہے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار نبی تھے اور بڑے فرمان بردار نبی تھے جو حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرماتے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ ان کی کچھ فرشتوں کے ساتھ بحث بھی ہوئی. انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ آپ ایک ایسی بستی میں جہاں 50 لوگ مسلمان ہوں کیا انہیں ہلاک کر سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیا بستی میں اگر 10 لوگ ہوں مسلمان ہوں اللہ کے ماننے والے ہوں کیا آپ انہیں ہلاک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. ایون کہ انہوں نے کہا کیا وہاں پہ کوئی ایک مسلمان بستی میں ہو کیا آپ اسے ہلاک کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اب پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ پر پریشان نہ ہوں. حضرت لوط علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے. وہ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے گھر والے ہیں ان کو وہاں سے نجات ملے گی اور وہ بحکم الہی بالکل محفوظ طریقے سے وہاں سے ان کو نکال لیا جائے گا. اب حضرت وہ فرشتے جو تھے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں جو شہر سدوم کی طرف چلے، وہاں اس وقت وہ پہنچے، دوپہر کا ٹائم تھا. اس کے بارے میں سورۃ النمل کی 54 تا 56 آیات ملاحظہ فرمائیں اور سورۃ عنکبوت سے 28 تا 35 میں کہا گیا کہ جب وہ انہوں نے جا کے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہوا اور انہیں بڑی تشویش ہوئی کہ آج بڑا مصیبت کا دن ہم پر آنے والا ہے. جب فرشتے دوپہر کے ٹائم وہاں پہ سدوم کی نہر سدوم تھی وہاں پہ رکے تو وہاں پہ ان کو حضرت علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ملی. ان کا نام تو ایک کا نام تھا عریسہ اور ایک کا نام تھا زغوسا. یہ دونوں بیٹیاں ملی تو ان میں سے ایک بیٹی سے ملاقات ہوئی فرشتوں کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مہمان آئے ہیں اور رات گزارنا چاہتے ہیں. ان کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد سے جا کے پوچھ کے آتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آج میں نے بڑے خوبصورت جمیل 3 نوجوان دیکھے ہیں جو کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہاں میں بطور مہمان رات گزارنا چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام سے تو کھیتی باڑی کا وہاں پہ کرتے تھے کام، وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے تو وہ وہاں پہ تشریف لائے اور ان نوجوانوں سے ملے تو وہ بہت خوبصورت نوجوان تھے. ان کو دیکھ کے ان کو بڑی تشویش ہوئی کیونکہ ان کی بستی کے جو لوگ تھے وہ نہ صرف مختلف گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر چکے تھے، وہ نہ صرف مسافروں کو لوٹتے تھے بلکہ ان پر ڈاکہ ڈالتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ وہ اپنے گناہوں کے جو تھے کاموں کو بڑھا چڑھا کر جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے تھے بڑے فخر سے بیان کرتے تھے اور جو اپنا ان کا یہ وتیرہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تھے کوئی وہاں پہ خوبصورت نوجوان مرد آ جاتا تو وہ اس پہ بری نظر ڈالتے تھے اور جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب کا جو ہے حکم آیا. اب لوط علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی. انہوں سے کہا آپ نے کوشش کرنے شروع کر دی کہ وہ کسی طریقے سے مہمان وہاں سے ٹل جائیں، وہ نوجوان وہاں سے چلے جائیں. اب وہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ کوئی
नौजवान नहीं थे, वो थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। तीनों फरिश्ते थे, अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पहुँचे थे। वो उस बस्ती को उल्टने के लिए हुक्म दिया गया था अल्लाह ताला ने। अब वहाँ पे जब वो उनके घर आए तो उन्होंने उनसे कहा कि लूत अलैहिस्सलाम से कि हमें हुक्म हुआ है तो हम इस अज़ाब लाई में आप सबको महफूज तरीके से आप निकल जाएं यहाँ से। जब रात का पहर आया तो वहाँ पे वो जो थे उनकी बीवी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने सबसे मख्फी रखा, ये राज भी रखा कि उनके मेहमानों के बारे में बाहर खबर ना जाए। लेकिन उनकी बीवी जो थी वो काफिर थी, वो उन लोगों के साथ मिली हुई थी, बदकार औरत थी। इसलिए कुरान पाक की आप मुलाज़ा फरमाएं तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दो औरतों के बारे में हुक्म दिया। इसका नाम था वालिहा और एक वालगा। वो दोनों औरतें जो थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी दोनों काफिर थी और दोनों ही अजाब के बाइस बनी। और ये भी आपकी वालिहा बीवी जो थी ये भी अजाब इलाही का शिकार हुई। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन्होंने जाके उसकी बीवी ने जाके लोगों को कह दिया कि बड़े खूबसूरत 3 नौजवान हमारे घर में मेहमान आए हैं तो तुम लोग उनके साथ उनको क्यों छोड़ रहे हो। अब वो सारी बस्ती वाले जो थे वो आगे उन्होंने कहा कि हमें ये 3 नौजवान हमारे हवाले कर दिए जाए। अब जो थे फरिश्तों ने ज़ाहिर होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप घबराएं नहीं, हम को मामूली लोग नहीं हैं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और आज जो है सुबह तुलू होने होते ही इन पर अज़ाब इलाही वारद होने वाला है। अब जनाब जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने अपने जो अहलो याल के साथ वो अपने उनकी 2 बेटियां भी उनमें शामिल थी और जो उनके कुछ मानने वाले जो थे वो वहाँ से निकल कर जब पहाड़ों की तरफ गए तो वहाँ चोटियाँ बड़ी बुलंद थी, उनसे चलना मुश्किल हो रहा था। तो उस वक़्त फिर उनको हुक्म हुआ कि वो गोरगर जो इलाका था वो वहाँ पे उस साइड पे चले गए। और जब तक के फरिश्तों को इत्मीनान नहीं हो गया कि वो वहाँ से निकल गए हैं तब एकदम सूरज तुलू हुआ, उसके साथ ही ज़मीन में गड़गड़ाहट पैदा हुई। और ये कुरान पाक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो थे उनका एक पर जो था, ये ज़मीन जो थी बस्ती जो थी वो सदूम शहर जो था उसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक पर पे उठाया और वो लोगों ने देखा कि वो ज़मीन से कोई आसमान की तरफ बुलंद होगी और वहाँ पे जाके ऊपर से फरिश्ते ने जब उसको एकदम से वो नीचे तेज़ी के साथ आई और आके ज़मीन के साथ जब टकराई तो एक धमाका हुआ और जो वहाँ पे जब उल्टा गया उसको, ये बस्ती जो शहर था उसको उल्ट दिया गया ज़मीन के ऊपर दोबारा। और उसमें जो चीज़ें थी, जो इंसान थे, जो वहाँ पे चीज़ें थी सब मलिया मेट हो गई। कुछ लोग जो थे ज़ख्मी हुए, जो बच गए वो समझे कि हम बच गए, लेकिन नहीं, उनके हाथों में एक आसमान से जो थे पत्थर बरसना शुरू हुए। उन पत्थरों पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जो उनको जिसको वो लगता था वो कुचला जाता था। अब जनाब ये जो थे इस तरह से उन पर अज़ाब इलाही वारद हुआ और वो जो बस्ती का नामो निशान भी दुनिया से मिट गया। तो ये अज़ाब इलाही का ऐसा इन लोगों का काम था, इस तरह के उन बदफेली करते थे, इसकी वजह से वो अल्लाह ताला के अज़ाब के पकड़ में आए। आज हम लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, हम कुरान पाक खोलें, हमारे सामने ये सूरत मैंने जो आपके सामने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है, आप इसको कुरान पाक में भी मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ वाक़यात की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। जो है एक सच्चाई मौजूद है, इसको देखें, पढ़ें, गौर करें। और हम किस तरफ जा रहे हैं आज? हम क्या वो सारी बुराइयां जो अज़ाब इलाही की पकड़ में लोग आए, आज हमारे इस मुसलमान जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले हैं, क्या वो सारी बुराइयां हम में नहीं हैं? अपना जायज़ा लें, अपना मुहासबा करें और इन बुराइयों को दूर करें। ऐसा ना हो कि हम भी उनकी तरह, जिस तरह से कुछ अक़वाम उनकी शक्लें बदल गई, उनको बंदर बना दिया गया। अल्लाह तो से माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे अमाल जो है इस वक्त बहुत बुरी हद तक हम अपने मज़हब से दूर हो चुके हैं, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तो माना दूर, हम बिल्कुल अपनी ही एक नई दुनिया में बस रहे हैं जहाँ पे जहालत है, शैतानियत जो है, फितने हैं, वो हमारे ऊपर बुरी तरह से हावी हो चुके हैं। हम जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो मज़हब का जो रंग भी है,
جو ہمارے مفتی حضرات ہیں، ہمارے علماء حضرات بھی ہیں، وہ بھی پیسوں کی اور لالچ کی ہوس کی نظر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام کو بالا طاق رکھ کر صرف اپنی ہی مفاد کی جنگ میں، اپنی مفاد کی ایک انہوں نے بنائی ہوئی دنیا جہاں پہ وہ چلا رہے ہیں لوگوں کو بھی اور خود بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سوچنے کا وقت ہے، اس وقت ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آئیے بطور ایک مسلمان بحیثیت مومن اپنے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم لوگ ان ساری برائیوں کا جو عذاب الہی کا شکار ہوئے، کیا وہ برائیاں، کیا وہ جو گناہ تھے جو انہوں نے کیے، آج ہم اپنے معاشرے میں وہ بددیانتی، وہ سارا کچھ قوم سمود اور عاد کا جو تھا، آپ کے سامنے لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب ہوا، نوح علیہ السلام پر جو عذاب ہوا، کیا وہ سارے جو ہے برائیاں ہمیں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ محاسبہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہم مل کر اپنی ان کوتاہیوں کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آج اس جو ایسے جو قانون بن رہے ہیں ٹرانسجینڈر جیسے، ان کی میں خود بھی مذمت کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے میری سب سے ایک ہی اپیل ہے، اپنے وکلا بھائیوں سے بھی، اور بطور مسلمان سب آواز اٹھائیں اور اس قانون کو جو پاس کیا گیا ہے اس کو ختم کریں، جو ہمارے ملک کے لیے اسلام کے نام پر ایک دھبا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب اور بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی، اچھی اچھی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ سب کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل اور دیکھتے رہیں میری ویڈیو، جڑے رہیں میرے ساتھ۔ بہت شکریہ۔